डिमांड रे आमे प्रयोग करथाउ जहाँकि आम भविष्य उज्जवल करिपारिबो बोली। तो ठीक सही परी एही जुब को नहीं कि आमर भारतीय ज्ञान परंपरा हो किंबा भारतीय संस्कृति रे हो किंबा विभिन्न धर्म गुड़िकर मध्य जुब को नहीं कि आमर जो अवस्था जुब अवस्था नहीं कि विभिन्न प्रकार तथ्य गुड़िक उपस्थापन करे जहाँकि कहबा गले भगवत गीतार कहुच्छी जितेबले कि गोटे माने गछड़ी जदि आपण माने लगौचंती ताहले सही गछड़ीर बा मूल बा फाउंडेशन टा होची गोटे माने जुब को आमे नै परिबा जी कि से गछड़ा को परवर्ती समय रे सुदृढ़ करिवो गोटे माने वृक्षर रूप देव ता सहित एथिरे मानसिक स्थिति कथा मध्य कहया गले बहु मनस्तत्वविद माने जुब गोष्ठीर मनौनी कहते जे सेमाने बेले बेले बाहर माने परिस्थिति को लेकिन एते माने व्यस्त हो जाती कि से माने बेले बेले ठीक भूल कथा मध्य चिंता करिबारे मध्य माने अपदस्थ हो जाती गोटे कथा। द्वितीय कथा है मनस्तत्वविद मान कथा अनुसार कौन जुब गोष्ठी मान मन बहुत चंचल रुहे कारण है से माने बयस कथा को लेकिन हो शारीरिक परिवर्तन को लेकिन मानसिक स्थिति को लेकिन मानसिक स्थिति कथा कह गले पुरातन काल जदि आम कह तो पूर्वर आम राम को जुब अवस्था को आम देखिपर जदि आम उदाहरण नब तो छात्र जीवन में कौन थे से छात्र जीवन में केमती गोटे छात्र बश्चल होते गुरु पाखे आज्ञाधीन थे पिता पाखे आज्ञाधीन थे मैंने पुरातन कालर परिस्थिति रे थिला जे से जहाँ माने प्रण नौते बापा माँ जहाँ निर्देश दौले किंबा गुरु जहाँ निर्देश दौले से वेदर गार हिसाब से मानुले ठीक से भाई आम वर्तमान स्थिति में देखा गले बहुल भाव में युवगोष्ठी माने से कथाटी को संपूर्ण भाव में पालन कर जेहेतु मुझे युव अवस्था अच्छी मुझे बेले बेले परिस्थिति पड़े किछिटा कथार मुझे आकट हो जाऊँ कारण है जे बेले बेले परिस्थिति गुड़िक आमको संकुचित कर दे थाए। एवं द्वितीय कथा है जदि आम महाभारत भी उदाहरण नवा युव क्षेत्र में तो अभिमन्यु कथा मुझे कहना चाहूँगी जी कि युव अवस्था माने वीर गति प्राप्त होते महाभारत युद्ध चक्रव्यूह विद्या से पूर्ण भाव में जानी नथिले किंतु तांकर अदम्य साहस मध्य थिला। एई भली भाव में युवगोष्ठी रे ना आमे माने विभिन्न प्रकार मानसिक स्थिति देखि परिबा वर्तमान समाज को जदि मु तुलना करिक जदि देखिया को माने गले कहबा को हुए जे वर्तमान स्थिति रे युवगोष्ठी विभिन्न प्रकार संघर्ष करछन्ती जेमति कि शिक्षा क्षेत्र रु आरंभ करिक निजर वैश्विक वृत्ति पर्यंत सबु क्षेत्र रे युवगोष्ठी वर्तमान धीरे धीरे समाजर परिस्थिति को बुझीबा को मध्य चेष्टा करुछि जे तार माने कौन डिमांड टा रहुछि से कौन माने डिमांड चाहूजे युवगोष्ठी वर्तमान रे कथा है जे पूर्व काल रे बापा माँ को पिला माने सब कथा सहित माने शेयर करते किंतु वर्तमान युवगोष्ठी एवं वर्तमान जो स्मार्टफोन रो जुग है कि सोशल मीडिया रो जुग है निजको युवगोष्ठी माने एते बहुल भाव से एंगेज रखुचन जे धीरे धीरे से घर सहित संपर्क धीरे धीरे दूरे जाउछि जहाँकि मानसिक स्थिति एक प्रभाव पकाउछि एमती परिस्थिति है सकाल उठे युवगोष्ठी मोबाइल न देखले रही पारंतिनी प्रत्यक्ष उदाहरण आपण समस्त निजे देखि पारथि एवं अनुभव भी हेथियो कारण से गोटे जिनसड़ी जहाँकि आमको भल ज्ञान दौची फोन स्मार्टफोन रे मेरिट्स भी अच्छी आमर डिमेरिट्स भी अच्छी किंतु बेले बेले कौन से जिनस प्रति एते माने निशाग्रस्त है भली परिस्थिति हो मनीष भल मंद चिंता कर देखि पाउनी युवगोष्ठी एवं आपण माने जानिथिबे जे सुइसाइड रेट मध्य दिनों दिन माने बढ़िया को जाउची किछिटा इंटरनेशनल सर्वे गुड़िक अनुसार वर्तमान मानसिक स्थिति को लेकिन 2 मिलियन पीपुल बा 2 मिलियन लोक माने युवगोष्ठी कौन मानसिक स्थिति रे माने ग्रस्त अच्छे जे से माने मानसिक भाव में पीड़ित अच्छा कारण है जो डिप्रेशन कथा कह जाऊ कि स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं कह जाऊ बेले बेले कौन युवगोष्ठी मैंने अनुभव करते जे हाँ गोटे उदाहरण स्वरूप हाँ मो सांग गोटे भल फोन टी धरी मो सांगर जीवन बा लाइफ स्टाइल एमती चली जीवन सज्जा तो मु से प्रकार किभली भाव में हेबी तो जड़े जन को देखिकी एठारे ना कौन मैंने कॉपी करने को चेष्टा करे तो कॉपी करने चेष्टा करने को जाए से बेले बेले कुसंगति रे मध्य पड़े युवक जेहेतु अच्छी सी परिपक्व होगापी समय लगी तो परिपक्व होगापी समय लगिले बेले बेले एमती परिस्थिति गुड़िक हुए घर मानक पिला मानू समय भी दरकार पड़े युवक माने बयस अनुसार बहुत छोट थिले परिस्थिति देखी से निज भितर से परिपक्वता आनी दिए यही युवगोष्ठी जदि
ଭଲ ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ରହିବ କହିଲେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। କାରଣ ଆମେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିଖିକି ଆସୁଛୁ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ। ତ ସେହି ନାଗରିକ ହିଁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ କି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ହଁ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା ସତ, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ହବାଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ। କାରଣ ହେଲା ଯେ ମାନସିକ ଚାପ ଯଦି ହବ କହିଲେ, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଠିକ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କହିଲେ କଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଲିମିଟ ୟୁଜରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ 16 ବର୍ଷରୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କମ ବୟସର ଥିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଖୋଲନ୍ତି ବା ଯାହାବି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଣୟନ ହବ। ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସେ, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ତାହା ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ସଚେତନ ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ରୁ ୟୁଜ ଯଦି କରିବେ କହିଲେ ଠିକ ବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ମାନେ କୁପଥକୁ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କଥା କହିଲେ ପଢାର ବେଳେ ବେଳେ ଚାପ ରୁହେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକରେ ପଢନ୍ତି ସବୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ତାଙ୍କେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଘୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ସେ ଦ୍ୱାରା କଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ଘୋଷ ବିଦ୍ୟାଟା ଯେଉଁ ଧାରଣ କରିବେ ତ ତାଙ୍କ ଖାଲି ସେଇଟାକୁ ତାତ୍विକ ଭାବରେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାବରେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷୟଟି ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ପଢାନ୍ତି କି ଯିଏ ବି ହଉ ପଢାନ୍ତି, ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ବୁଝିବା କଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ବୁଝିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଖାଲି ପାଠର ବିଷୟ ବୋଲି ନାହିଁ, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ହଉଛି, ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ହଉଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଥର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୋଟ ଦବାର ବୟସ ମଧ୍ୟ 18 ବର୍ଷ ରହିଛି, ତ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଉଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ତ ନିର୍ବାଚନ କଥା, ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ବା ଗୋଟେ ଯୁବକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ହେଲା ଯେ ଯିଏକି ସମାଜ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଠିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଥିବ, ଯିଏକି ସମାଜକୁ ନେଇକି ଯିଏ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସମାଜକୁ ନେଇକି ଯିଏକି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ସମାଜରେ ଯିଏକି ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଲା ଭଳି ସେଇ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ଯିଏ ନେଇପାରିବ, ଯିଏକି ଦକ୍ଷ ହେଇଥିବ ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଶାସନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ, ସେମିତି ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହିଁଲେ ବାଛି ପାରିବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଇପିଏସ୍ ମନୋଜ ଶର୍ମାଙ୍କର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ମାନେ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ କଣ କରିଥିଲେ ନା 12th ବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ କପି ଚାଲିଥିଲା, କପି ସିଷ୍ଟମ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କେ କଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଫେଲ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ହାରିଲେନି, ମନୋବଳ ଦୃଢ ରଖିଲେ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜେ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ 12th ଫେଲ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ଦେବୁ କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଚଳାଇ ପାରିବେ? ଭାଷାରେ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଇଂରାଜୀ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ବା ହିନ୍ଦୀକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ସେତେବେଳେ ସେ ମହାଶୟ ଜଣଙ୍କ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବକ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ପରେ ସବୁ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ମଣିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ, ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସିଏ ମାନେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ଯେ ଲୋକଟିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କଣ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖରେ ସେତିକି କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳରେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କଥା, ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ, ଯେଉଁ ଖେଳକୁ ଆମେ ମାନେ କେବେ ଶୁଣି ବି ନଥିଲୁ, ଯଦି ବି ତାହା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇନଥିଲା, ସେହି ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋକୁ ସେ ସମାଜରେ ଆଣିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା, ସେ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲେ।
बर्तमान आपण मैंने जानते आमर जी डी गुकेश जी कि वर्ल्ड चैंपियन होती सी मात्र तांकर बयस 18 वर्ष मैंने कहवा गले युव अवस्थार पाद थापिंट सत से ही अवस्था से माने भारत को निज देशर पूरा गौरव बढ़ाऊँ जहाँकि एक प्रत्यक्ष उदाहरण दूसरी जदि गोटे युव गोष्ठीर मन जदि सुदृढ़ रही ताहले से किभली भाव समाज में आगे पार तो यही युव गोष्ठी मानकर जमती आमर उपकारिता अच्छी आधुनिक समाज अपकारिता बहुल भाव में देखा जाउछि केते गुड़िक संगठन गुड़िक था जो थी कि युव गोष्ठी माने लिप्त रोचंदी बेले बेले से माने निशाग्रस्त होउचंदी गैंगस्टर मानक सहित माने मिसी जाती सीरियल किलर गुड़िक हो जाती सीरियल किलर तो आपण माने जानिथिबे से विषय गुड़िक जो द्वारा कि आमर भारत में वर्तमान जदि आम एनसीबी डाटा अनुसार 67% पाखापाखि आमर यूथ माने एंगेज रोचंदी क्रिमिनल एक्टिविटीज गुड़िक एदर डायरेक्टली हो किंबा इनडायरेक्टली हो जहाँ कि मानसिक स्थिति युवकर ताहाको एक संपूर्ण भाव में आघात दोजे जदि वर्तमान स्थिति रे युवक माने जदि सेतिकी आघात माने सेही काम जदि लिप्त रहिबे ताहले परवर्ती भविष्य रे से माने आगामी युव गोष्ठी को माने कौन शिखाई पारिबे से कथा मध्य रहिला एक गुरुत्वपूर्ण विषय एवं युव गोष्ठी मानक पे सरकार मध्य विभिन्न पदक्षेप नौचंती आपण माने जेमति जानिबे कि आमे एबे वर्तमान विद्यालय स्तर कथा कहतु कि महाविद्यालय स्तर कथा कहतु सबुठी युव गोष्ठी अच्छा समस्त आलोचना चक्र गुड़िक अनुष्ठित हुए नूतन शिक्षा नीति आपण मैंने देखिए जिते बड़े कि खाली पाठ पढ़ा उपर गुरुत्व दि जाऊला बर्तमान आमर एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उपर गुरुत्व दि जाउछि जो द्वारा कि युव गोष्ठी आमर आहरी अधिक माने निजर टैलेंट को एनहांस कर पारिबे बेले बेले युव गोष्ठी मानक मानसिक स्थिति संकुचित होगा कारण है डिप्रेशन डिप्रेशन रे सेमानंकु कोन पाई होय विभिन्न प्रकार पारस्परिक स्थिति गुड़ी को लेकिन डिप्रेशन हुए जमती कि परीक्षार असफलतार अर्थ नुहे जे जीवन में असफल हो गल परीक्षार असफलतार अर्थ कौन प्रथम प्रयास तुम उत्तीर्ण हो पार्लनि सत कथा किंतु द्वितीय प्रयास तो मनीष चेष्टा कर से रहा एक गुरुत्वपूर्ण विषय जमती कि बेले बेले आप शुणुते सुइसाइड रेट गुड़िक इनक्रीज हो सुइसाइड रेट गुड़िक आत्महत्या हारटा बर्तमान बढ़ी बढ़ी जाऊँगी बढ़ी बढ़ी गले कौन ताहा युव गोष्ठी मानक एक गुरुत्वपूर्ण चिंताशील विषय तो मुझे गोटे कथा कह चाहूँगी स्वामी विवेकानंद आमर जी कि आम समस्त गोटे माने इन्स्पिरेशन गोटे माने प्रेरणा आम जी कि युव अवस्था निजर मातृभूमि निजर वीर माटी केमिति आमर स्वाधीन हम आमे केमिति पूर्ण स्वाधीनता पाइबा से उपरे चिंता कले जेतेबेले से चिकागो रे जेतेबेले भाषण देले सेतेबेले समस्त को भाई भौणी कहीकि से संबोधन कले संबोधन करके निज वक्तव्य देथिले जहाँकि समस्त युव गोष्ठी समग्र समाज को मध्य आश्चर्यचकित करथिला एमिति मध्य केतेक माने युव गोष्ठी अछंती जेके राउलिंग को ना आपण सुनिथिबे जे कि हैरी पॉटर पुस्तक जी लिखिचंती से बारंबार माने विफल होइचंती जीवन रे तांको कहिबा कथा अनुसार तो बारंबार विफल हेबा सुधा से माने केबे मध्य माने हार मानि नाहंती जे युव गोष्ठी हे कि बा युवक अवस्था रे से मानसिक स्थिति रे केमती माने सुदृढ़ आनिबे एवं आपण माने वर्तमान देखुथिबे स्मार्टफोन गुड़िक जे कौन से आपण माने ऐप यूज करंतु सेथिरा हमर दिया जाय थाय कि जदी यूथ रे 18 इयर्स बा एभव हेथिबार छै हमर सब किछि लिमिटेशन गुड़िक हमर थाय बा टर्म्स एंड कंडीशन गुड़िक थाय तो युव गोष्ठी जेहेतु शिक्षित वर्तमान युव गोष्ठी माने पाठ मध्य पढ़ी तो सेमाने मध्य जानिया कथा जे जदी गोटे ऐप टी को यूज करिया पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाउछि तो सही विषय ऊपर हमर मानसिक स्थितिटा कौन रहिबा दरकार हमको जदि से जिंस जदि बहुत मात्रा रे जदि हमको आवश्यक ताहले आमे से जिंसटी को व्यवहार करिबा कथा जदि हमको ताहा दरकार ने आमे ताहा को स्किप करके अन्य विषय को मध्य जाई परिबा किंबा ता पाखापाखी विषय मध्य जानि परिबा वर्तमान युव गोष्ठी मध्य कौन धीरे धीरे माने निज कथा गुड़ी को सांगसाथी मानक सहित माने कथबार्ता रे शेयर करने को बहुत खुशी होते कारण से मन गोटे रही जाए काले मु घरे किछि कहीदेले ताहार मते नकारात्मक प्रभाव पड़िबो किंबा सेथिरे जदि मु जदि किछि गोटे भूल कहीदेबी कहले मोर काले बापा माँ मते आकट करिवे तो एमती विभिन्न प्रकार विषय रही था मानसिक स्थिति तो युव गोष्ठी बेले बेले कौन ना माने कन्फ्यूज अवस्था गोटे रहे माने मु ए जिनसरी करिबी
ନା କରିବିନି ସେତେବେଳେ କଣ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଆମର ବାପା ମା ଆମର ଗୁରୁଜନ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ବିଷୟଟି ଠିକ କେଉଁ ବିଷୟଟି ମାନେ ଭୁଲ जो द्वारा कि आम निजे मध्य सचेतन हो पारिबो एवं आहुरी एक गुरुत्वपूर्ण विषय होची जे युव गोष्ठी मानक में वर्तमान यूथ पार्लियामेंट रो कथा जो आछि यूथ पार्लियामेंट माने ना रे ही अछि युव संसद कहले कोन सेथरे युव गोष्ठी निजर विभिन्न प्रकार मतामत गुड़िक देइथांती जेमति कि हमर श्वेता उमरे को कथा हेउ किंभा हमर जो अछंती मैथिली गुप्ता को कथा हो ए विभिन्न प्रकार महिला माने मध्य युव गोष्ठी को एक प्रेरणा देइछंती वर्तमान ऑनलाइन रे क्षेत्र रे मध्य आपण माने देखि परिबे जेमति कि हमर एंटरप्रेन्योर्स माने अछंती लेंसकार्ट रो होंतु किंभा हमर जो पेप्सी रो जो ओनर थिले से मध्य समस्त युव अवस्था रे बहुल भाव में चेष्टा करछंती जेमति कि देशर नाड़ा रखिया पे गूगल रो सीईओ सुंदर पिचाई मध्य से मध्य एक महान व्यक्तित्व जे कि गूगल जहाँ साहाय्य रे वर्तमान आमे सब किछि इन्फॉर्मेशन गुडी को पाउजो ताहा एक भारतीय करछंती तो मु एठरे केवल आम देश को नहीं कहूनी आम देश हो किंबा जेकोसी युव गोष्ठी हो समस्ते माने पूरा सशक्त एवं आपण मान जानते मनु भाकेर को कथा जे कि मात्र 19 वर्षर झियो जे कि हमर पेरिस ओलंपियाड रे मध्य माने पुरस्कार मध्य हमर पाइछंती जो ब्रोंज मेडल तो से मध्य एक उदाहरण आहुरी एक खुशीर विषय है जे वेस्ट बेंगल रो मात्र 3 वर्षर से युवक मध्य नहीं गोटे बालक जनक अनिश सरकार तांको आईक्यू लेवल एते अधिक जे माने आइंस्टाइन को सहित तुलना करबा सहित समान पाखापाखि तो से मध्य राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत होइछंती तो भारत भली देश भारत एक गौरवमय देश जदि आम स्वाधीनतार कथा जदि मु पुरातन कथा को जदि स्मरण करी कहबी तो हमर भगत सिंह थिले बाजी राउत थिले चंद्रशेखर आजाद थिले से माने बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले युव अवस्था रे जो अवस्था रे कि वर्तमान स्थिति रे आमे माने जानी परिबा बा आपण मान जानी परिबे एपे युव गोष्ठी को मध्ये आपण देखि पारथुय जे सब बेले आधुनिकता रे आमे लिप्त रहउजु जदि आमे आधुनिकता रे लिप्त रहू तो सेही आधुनिकता रे आमे किछि भलो मध्ये सिखिबा दरकार कारण सब जिनसर गोटे मेरिट्स मध्ये अछि गोटे डिमेरिट्स मध्ये अछि तो जेहेतु गोटे मानव हिसाब रे आमे मनुष्य होउछ एक सामाजिक प्राणी तो आमे जानिबा कथा आम पई ठीक कोडा भूल कोडा तो मानसिक स्थिति को लेकिन मु मध्य गोटे माने युवती बा युव अवस्था रही मु निजे मध्य अनुभव करे बेले बेले नकारात्मक कथा गुड़िक अधिक आकृष्ट करे आमको किंतु सेही खुशीटा केवल क्षणस्थायी पे चिरस्थायी है जे वर्तमान आमर समय है जे आमे अध्ययन करबा गोटे विषय को अधिका भाव में जानिबा जदि कौन विषय को आम जदि जानी पारुनु ताहले अन्य मानकठु पचारि बुझिबा ज्ञान किभଳି भाव में आहरण करबा कारण ज्ञानर कौनसी सीमा नहीं ज्ञान होची अनंत तो तेणुक युवगोष्ठी जिते आम पाखे बड़ बयस अच्छी जिते तो आम से अनुसार सचेतन हो सब कार्य गुड़िक करवा आवश्यक यही भाव में जदि आम युवगोष्ठी जदि मानसिक स्थिति तो परिवार को लेकिन बेले बेले असंतोष देखा जाए कारण है एठारे अभिभावक माने गुरु माने माने गोटे प्रत्यक्ष घटना गोटे कहना चाहे बेले बेले कौन हुए ना युवगोष्ठी माने किसी घरे कहवाक चाहती किंतु डर बसतः कहि पारंती नहीं किंबा बापा माँ जिते से मिसवाक चाहती तो पिला माने कौन कहते आधुनिकतार कथा को भाविकी से बापा माँ को टिके दूर रे रखती सब कौन विषय जनाती नहीं किंतु ताहा भूल कारण है जे से ही बापा माँ लगी अभिभावक लगी आमर जन्म तांको लगी आम आज इतनी स्तर रे आज आम पहुँचीचु जदि आम से स्तर रे पहुँचीचु ताहले सेमानंकर ही हाथ रोची एवं वर्तमान रो कथा है जे आमर समाज रे व्यवहार को लेकिन युवगोष्ठी जहाँकि वर्तमान आपण मैंने बहुल भाव में देखिपे बेले बेले लोक मैंने बहुत असंतुष्ट रुहति कारण है जे हाँ से पिला गुड़ाक मान युवक पिला युवती पिला माने बहुत आधुनिकता रोचंती से व्यवहार ठीक नहीं कारण है जे से कुसंगर लिप्त रोचंती तो सेते बड़ हिसाब रे आमको कौन लगे युवगोष्ठी वर्तमान बयस बेले बेले आम भावुचे हाँ बापा बहुत कथा कहते आमको गुरु माने बहुत कहते कौन एत आमको कहते आमको बेले बेले से कथा गुड़िक बहुत बाधे किंतु आम जानिबा कथा जे से माने गाली हो किंबा कथा हो सबुथिरे आमर मंगल रही आमर माने आशीर्वाद रही आम निज मानसिक स्थिति को गोटे छात्री हिसाब रे हो किंबा जेकोसी युवक हिसाब रे एते सुदृढ़ करबा कथा जे
ଯେତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆମର ସୁଇସାଇଡ୍ ରେଟ୍ ହଉ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରେଟ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 45% ଯୁବକ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ବୟସରେ ସେମାନେ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନସିଲର ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଗି ଆମ ଦେଶ ସମ୍ଭାଳା ଯିବ ବା ଆମ ଦେଶ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ବିଶ୍ୱ ପରିଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଯଦି ସେହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେମିତି ରହିବେ କହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିପଦର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡର ଗୋଟେ ରହିଥାଏ। ହଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ହେଲେ ମାନେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ମୋର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ସମାଜକୁ ମାନେ ଫେସ୍ କରିବି କେମିତି। ତ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତି, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ରଖିବା ଦରକାର, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଅଗ୍ରସର ରଖିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ୟୁଥକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ବି ଦେଖ ବିକଶିତ ଭାରତ କଥା ହଉ, ୟୁଥ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ, ପ୍ରଥମ ଯେ ଯୁବ ଶାଖା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ୟୁଥ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍, ସବୁ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୁବକ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ରହୁଛି। ତ ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ହେଲା ଯେ ମନୋବଳ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଥିବ କହିଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ମାନେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମାନେ ମାର୍ଜନା କରିବେ ମତେ। ରିଲେସନସିପ୍ ବା ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥାଉଛି। ଯେମିତିକି ହେଲା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ବି ଆମର ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ବା ଯାହା ବି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟଟି ଅଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହରମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଜଣେ ପୁଅ ଜଣେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଝିଅ ପୁଅ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, କିମ୍ବା ସମଲିଙ୍ଗୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ବିଷୟଟି ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ହେଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସମାଜରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ଆମେ ନିଜେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳତା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ପଶ୍ଚାତାପ ବା ଯଦି ଆମେ ବିଫଳ ହଉ ତ ସଫଳତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ବିଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର। ନଚେତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏକ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠାରେ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସଙ୍କ କଥା, ଯାହାଙ୍କର କି ମାନେ ଆପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ନିଜେ ନିଜର କମ୍ପାନୀରୁ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର ହେଇଥିଲେ ସେ ଏହି ଯୁବ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ମନୋବଳ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ରଖିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ସଫଳ ହେଲେ। ଥମାସ୍ ଏଡିସନ୍, ଯିଏକି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ କଥା ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ତାପରେ ଯେ ଆମର ଏବେ କଥା ରହିଲା କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେତେବେଳେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ମିଳେ, କ୍ୟାରିୟରରେ ରିଜେକ୍ସନ୍ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଯେ ନା ମୋ ଜୀବନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, କିଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲାନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିପାରିଲିନି ମାନେ ମୋ ଜୀବନ ଶେଷ। ସେ କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୁଇଟା ରିସୋର୍ସ ରଖିବା ଦରକାର, ପ୍ଲାନ୍ ଏ ଗୋଟେ, ପ୍ଲାନ୍ ବି ଗୋଟେ। ଯଦି ମୁଁ ମନେକର ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିଲିନି, ନଚେତ୍ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବି, ରୋଜଗାର କରିପାରିବି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଯେମିତି ମୁଁ ହେବିନି, ତାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା କଥାରେ ଥାଏ ଯେ ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ୟୁଥରେ ଜଜ୍ କରାଯାଏ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜଜ୍ କରାଯାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ
ମାନେ ଆମେ ଶାଳୀନତାର ସହିତ ରହିବା ଦରକାର ଠିକ ଭାବରେ ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିହେଭିୟର। ତ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଡୋଣ୍ଟ ଜଜ୍ ଏ ବୁକ୍ ବାଇ ଇଟ୍ସ କଭର। ତ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଯେ ଜଣଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି କହିପାରିବାନି ଯେ ସିଏ ଭଲ କି ଖରାପ। ଆମେ ଜଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ହଉ କି ବାର୍ତ୍ତାଳାପରୁ ହଉ ବ୍ୟବହାରରୁ ହଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ବାଜି ରାଉତଙ୍କ କଥା, ବାଜି ରାଉତ ଯିଏକି ଏକ ମାନେ ଛୋଟ ବାଳକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମର ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହବାର ଅଛି ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମାଜ ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ନିଜେ ଚାହିଁବ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। କେମିତି ନିଜର ସମାଜକୁ ଦେଖିକି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଏବେ ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲିପ୍ତ ରହୁଛୁ ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ କିଛି କରିସାରିଥିବ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା କହିଲେ ସେମାନେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନର ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି ବିଷୟଟା ଯଦି ଆମେ ଧାରଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ସେ ଯଦି ଖୁସିର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ସଫଳତା ହଉ କିମ୍ବା ବିଫଳତା ହଉ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ପାଠ କଥା ହଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି ହଁ ମୁଁ ପଢିଦେଲି ପାଠ ହଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି ହଁ ମୁଁ କରିଦେବି ସେମିତି ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ଗୁଡିକରେ ନିଜର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି। କାରଣ ହେଲା ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୁସିର ସହିତ କରିବୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଲାଭଦାୟକ ହବ। ଏବଂ ଆମର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ଆମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଗୁଡିକରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୁଗଲରେ ହଉ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ କାନୁନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଯଦି ସେମାନେ କରନ୍ତି ତ ସେ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସମ୍ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କହିଲେ ତାହା ଆମକୁ ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ମାନେ ବିପଦ ଆସିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହବ। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗୋଟେ ଆଇଆଇଟି ର ଜଣେ ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଇଆଇଟି ରେ ପଢାପଢି କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ସଂସାରର ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତ୍ୟାଗ କରିକି ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏତେ ସୁଦୃଢ କଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡକୁ ନିଜ ଗତିକୁ ନେଲେ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆଧୁନିକତା ଆଡକୁ ଗଲେ ପରିଶେଷରେ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଆମର ମାନେ ବଡ ମାନେ କୁହନ୍ତି ବା ଗୁରୁଜନ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା କଥା ଭାଗବତ ଉପାସନା କରିବା କଥା। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଅବଲମ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମାନେ ସଚେତନ ହବା କଥା। ହଁ ଯଦି ନୀତି ବାଣୀରେ ଅଛି ଯେ ଖରାପ କାମ କରିବା ଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା କୁକର୍ମ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଏ ତ ମୁଁ ସେ କୁକର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି। ପାପ ନ କରିବି ପାପ ନ କରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏବେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ସମାଜ ସେବାରେ ସେମାନେ ହିଁ ଅଗ୍ରସର ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ଯେକୌଣସି ମାନେ ଆମର ସଂସ୍ଥା ହଉ ଏନସିସି ହଉ କିମ୍ବା ଏନଏସଏସ ହଉ କିମ୍ବା ରେଡ କ୍ରସ ହଉ ସ୍କାଉଟ ହଉ ଗାଇଡ ହଉ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ୟୁଥ ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟେ ୟୁଥ ଯଦି ଗୋଟେ ଖବରଟି ଜାଣିଲା ସିଏ 5 ଜଣଙ୍କୁ କହିବ ସେହି 5 ଜଣ ଆଉ 50 ଜଣଙ୍କୁ କହିବେ ସେମିତି ହେଇକି ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଟା ପୁରା ବଢିକି ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଆମେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲୁଣି ଯେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଦୃଢ ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛୁ ତ ସେହି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ ୟୋଗା କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନିଜର ଚରିତ୍ରଟିକୁ କିଭଳି ଠିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଶୀଲମ୍ ପରମ ଭୂଷଣମ୍ ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମର ଚରିତ୍ର ହଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ଅଳଙ୍କାର। ଠିକ ସେଭଳି ସେହି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକ ଆମର ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି
सानिया मिर्जा कथा हो से मध्य जड़े युवते आमर जमी सचिन तेंदुलकर जिते युव अवस्था थे से भारतीय क्रिकेट पर बहुत किसी कर वर्तमान समय तो आपण जानी आंसार शेख जी की वर्तमान 31 वर्ष किंतु 10 वर्ष तले मात्र 21 वर्षर बयस सी भारतीय प्रशासनिक सेवार क्वालिफाई करथिले जे कि आम इंडिया होउछन्ते प्रथम यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर जहाँकि बहुत गुरुत्वपूर्ण और गर्वर विषय 21 वर्षर मात्र गोटे युवकटे भारतीय प्रशासनिक सेवा जहाँकि विश्वर द्वितीय सबुठारु कष्ट परीक्षा से परीक्षा जदि युव गोष्ठी जड़े क्लीयर कर ठीक सेमती आईपीएस रे मध्य आमर अच्छे विभिन्न प्रकार व्यक्तित्व ना जमी मुझे कहली से प्रशासनिक परीक्षा जड़े युवक जदि शह शह लोक मान उदाहरण साजी पार शह शह लोक युव गोष्ठी मान प्रेरणा हो पारे एभली भाव में मु मोर वक्तव्य शेष करने चाहूँगी त्रुटि थिले मार्जना करी। धन्यवाद सुश्री स्नेहा। बर्तमान आम आग को बढ़िया युवक जुग परिवर्तन कर शक्ति जहाँ पाखे रही युवक कहुए किंतु विडंबनार विषय आज युव समाज अनेक मात्रा पथभ्रष्ट होगा बसिले से कारण संयमता शालीनता उद्यमशीलता दरकार जार जीवन उत्तम लक्ष्य पथरे उपनीत होगापी तेणु आम श्रोता मंडल को अनुरोध करुच्ची बर्तमान आम प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जदि आम मन भितर किसी सन्देह अच्छी कि जानवर जिज्ञासा रही प्रश्न आकार उपस्थापना करें। मैडम आउ किसी समय कही पारि थांते समय अच्छी ना वक्तव्यटा खूब सुंदर थिला। आज्ञा सर हाँ बहुत सुंदर वक्तव्य थिला आपण आमर तो एबे 7:39 आउ 5-6 मिनिट कही पारिबे। आज्ञा आज्ञा सर जमती कि माने आलोचना करिया गले युव गोष्ठी मानक कथा जदि मु कहया चाहूची तो वर्तमान मु निजे मध्ये से अवस्था रे जेतेले मु माने गति करछि तो निजर गोटे मु अनुभूति कहया चाहूची जे माने मो जीवन रे मध्ये एमती गोटे परिस्थिति आस्तिला जेतेबेले कि मु मध्ये टिके मानसिक स्थिति रे माने सुदृढ़ हेई पार नथिले जे मु निजे कोन माने चयन करबी माने कहिबा कारण हले जे सेतेबेले विभिन्न सामाजिक स्थिति गुड़िक माने मो आखि आगे आसला जे मु निजे मध्य टिके माने नकारात्मक दिग को गला भली अग्रसर होइथिले तो सेतेबेले मते मोर सेही गुरु माने हो मोर बापा माँ समस्त मत सेतेबेले बुझेइथिले जे ना तू जेउ कथाटी कहूचु ताहा किछि क्षण पई माने खुशी किंतु जदि तू जदि भविष्यत कथा जदि माने तू चिंता करिवु कहले एक युवक अनुसार से कथाटी तो क्षतिकारक साजी पारिबो तो एठारे विषय है गोटे माने स्मार्टफोन को लेकिन माने कथाटा गोटे कहूँ जो द्वारा कि माने सोशल मीडिया रे विभिन्न ऐप गुड़िक कथा हो तो बर्तमान आम युव गोष्ठी माने कौन जो माने पॉपुलर हवापाई बा फेमस हवापाई जो लाइम लाइट कथा जो कहते से प्रति आम एत अग्रसर हो जाओ बेले बेले आम एक छात्र हिसाब रे बा छात्री हिसाब रे जहाँ आमर कर्तव्य गुड़ा रोचे से ही कर्तव्य प्रति आम टे अवहेला कर दौचु जहाँकि आमको एक माने विपद साजी पारे तो बर्तमान आम जो आम ऑफिसर्स मानक देखुचु बा समस्ते निज निजर युव अवस्था बहुत संघर्ष कर जानते जमीक अब्राहम लिंकन को कथा हो कि आईएएस ऑफिसर जी अच्छा सृष्टि जयंत देशमुख कथा से माने जीवन रे बहुत संघर्ष देखी बहुत कष्ट देखी किंतु एक युव अवस्था कौन से माने निजर मनोबल को बहुत दृढ़ रखिले जो द्वारा कि वर्तमान से माने सफलतार शीर्षर अच्छा से माने आम उदाहरण साजुचंदी यही भाव में जदि युव गोष्ठी निजर मानसिक स्थिति को जदि संभालिया को आवश्यक पड़ो ताहले से सब बही को निजर साथी करने को पड़ो जदि पुस्तक जदि तार साथी हो गला कहले दुनियार कौन सी एमती माने किसी प्राकृतिक हो कि कृत्रिम कौन सी एमती वस्तु ना जहाँकि निज आड़ को आकृष्ट कर तो गोटे स्टूडेंट कथा हो कि गोटे मनीष हो कि गोटे युवक हो समस्त गोटे पुस्तक हूँ साथी
तो मु एठारे पुस्तक को नहीं कहबा कारण है जे आपण माने जानती हमर वेद कथा हो कि उपनिषद कथा हो वर्तमान आपण माने जानि भी पार्थुए जे किछि गुडी कार्यक्रम गुडी आमर आसु माने टीवी गुडी जेमती कि उपनिषद गंगा बोली गोटे कार्यक्रम अच्छी जो द्वारा कि युवगोष्ठी मान से कार्यक्रम खास करके आयोजन कर सत्यमेव जयते बोली गोटे कार्यक्रम अच्छी से कार्यक्रम गुड़िक खास कर युवगोष्ठी मान युवगोष्ठी मान सचेतन करने केमती भाव आमर किभली भाव समाज घटना गुड़िक हो तो युवगोष्ठी से प्रति केमती प्रतिक्रिया रखा दरकार जनमंच गुड़िक अनुष्ठित हो ठीक से भाव युवगोष्ठी कौन आमर भारत हो एक गणतंत्र राष्ट्र गण मान किए लोक मान बुझुची तो से लोक मान तो आम 65% यूथ ही जाउछंती तो से माने कौन करबा दरकार से पाखे जिते बड़े आमको सरकार सुजोग दौरान निजर मतामत टी उपस्थापना करने तो एक सचेतन नागरिक हिसाब से आम निजर मत को सुदृढ़ भाव कहीपरु जदि आम अन्य देश गुड़िकर स्थिति देखू कहले बेले बेले से कहवाक सुजोग दि जाए ना किंतु आमर भारत एभली एक राष्ट्र जो कि युवगोष्ठी माने ही होचंती माने प्रथम प्रेरणा बा फास्ट प्रायोरिटी बोली मध्य आमे कहि परिबा एवं हमर यूएन रो जेतेबेले कॉन्फ्रेंस गोडे हेथिला स्नेहा उल्लाल आम भारत रो जने महिला से सेठारे मध्य माने वैदेशिक स्तर रे से जाइतिले सेतेबेले से भारत कि भली राष्ट्र भारत रो युवगोष्ठी मानक भूमिका कोन से विषय एक चमत्कृत भाषण मध्य से प्रदान करथिले तापरे जे आपण माने जानिथिबे जे हमर बिजनेसमैन गुडी कथा रितेश अग्रवाल जेमते हमर अछंती जी कि आमर होचंती ओडिसा रो जने एंटरप्रेन्योर बा बहुत ग्रेट बिजनेसमैन सी मध्य बहुत ख्याति अर्जन करछंती ठीक से बळी भाबरे जदि युवगोष्ठी जदि आमे सुनुचु बहुत गुडी एबे विभिन्न प्रकार माने वेब सीरीज गुडी मध्य आसी जेउथिरे कि युवगोष्ठी माने किभली भाबरे लिप्त हे जाउछंती किंतु सेथिरु से माने केमति वंचित होउछन तो से कहानी टी को गोटे युवकर जीवन रे केमिति माने इमैच्योर से मैच्योर आड़को जाउची विभिन्न समाजर परिस्थिति देखुची देखि केमिति सी निज को संभाल से प्रति बेले बेले वेब सीरीज गुड़िकर आमको सचेतन करा तो सही कथा आमको केवल 5 ରୁ 10 मिनिट भितर केवल संघर्षटा देखा जाए किंतु वास्तविक से संघर्षटा 5 वर्ष किंबा 5-10 वर्षर होते 60-65 वर्ष पर्यंत तो जदि युवगोष्ठी गोटे शिक्षित हेले भल भाव जीवन यापन करें विभिन्न प्रकार मादक द्रव्य गुड़िकर बर्तमान युवगोष्ठी शिकार होती तेणु करिकी आम सरकार विभिन्न स्तर में पदक्षेप नौकरी युवगोष्ठी मान निशा मुक्त अभियान करवा हो कि स्कूल गुड़िकर कॉलेज गुड़िकर से सेमिनार गुड़िक ऑर्गेनाइज करवा कथा हो से विषय गुड़िक कहुच्छे जो द्वारा कि युवगोष्ठी माने सबु क्षेत्र में सचेतन हेबे जेमती कि आमर एड्स डे पालन कर विषय बेले बेले युवगोष्ठी माने शुणिले हसंती किंतु ये विषय गोटे माने हसवा विषय ना कारण है जे आमे सब प्रकार शिक्षा जाना दरकार जेहेतु आम गोटे युवक परवर्ती समय आम बहुत बड़ बड़ दायित्व ग्रहण करवा जदि आम सठिक मार्ग में रहा तो सबु क्षेत्र नॉलेज दरकार से विद्या माध्यम आमर शिक्षा माध्यम आमको सबु विषय सहित आमको अवगत करा जाए जे क्यों भली स्थिति क्यों भली भाव आम प्रतिक्रिया रखा कथा एवं आपण मैंने जानते आमर जो पाठ्य खसड़ा जो अच्छे स्नातकर से एथिक्स एंड वैल्यूज बोली गोटे सब्जेक्ट रोचे जो सब्जेक्ट कि प्रत्येक विषय जो रोचे स्वास्थ्य को लेकिन हो शिक्षा को लेकिन हो व्यवहार को लेकिन हो कि गांधीवाद को लेकिन जो जो विषय भाषा को लेकिन से सबू मेन टार्गेट है जे युवगोष्ठी मानक केमिति नैतिक शिक्षा प्रदान करा जीवो बेले बेले आमर स्कूल गुड़िकर नैतिक शिक्षा को नहीं किसी पीरियड्स गुड़िक ऑर्गेनाइज करा जाए बा किसी क्लास गुड़िक रखा जाए जो थी कि काउंसिलर माने आसंती आलोचक माने आसंती आमको आईनगत शिक्षा हो कि आमको स्वास्थ्यगत शिक्षा हो सब प्रकार शिक्षा युवगोष्ठी को दि जाए ठीक से भाव आप जानते आमर भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान विकसित भारत सहित आमर युवगोष्ठी को सामिल करा जमती कि स्किल इंडिया रे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम गुड़िक अच्छे जो द्वारा कि कौशल मध्यम आम विभिन्न प्रकार शिक्षा पाइपर वर्तमान आम सरकार कोर्सेरा गोटे आसला विषय वस्तु जो थे कि आम आम स्व इच्छार जो जो विषय गुड़िक रही कंप्यूटर कथा हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा हो कि वुमेन एजुकेशन रिलेटेड हो फेमिनिज्म रिलेटेड हो यही सब विभिन्न विषय गुड़िक से वीडियो लेसन्स गुड़िक थाए क्लास गुड़िक थाए खास करके आमर युवगोष्ठी मानक +2 +3 PG पिलान से कौन
ऑनलाइन माध्यम रे कोर्सेरा आईडी गोटे गोटे क्रिएट हुए समस्तंकर से आईडी द्वारा कौन पिला माने से कोर्स गुडी कर जॉइन होंदे परवर्ती समय से प्रमाण पत्र मध्य दिया जाए जे हाँ गोटे पिलाड़ी यही विषय शिखिला जदि भी से पिलाड़ी से विषय शिखिची माने से निजको ताहाको एक माने परीक्षामूलक बा प्रैक्टिकल वे रे मध्य फॉलो करबा आवश्यक एई भली भाबरे युव गोष्ठी कथा जदि आमे माने कहबा को जिबा कहले युव गोष्ठी विभिन्न प्रकार समस्या रे छंदी होची किंतु से निजर मनोबल को मध्य सब दृढ़ रखा चेष्टा कर द्वारा कि से समाज रे भल भाव बंची पार बेले बेले आपण मैंने किसी घटना गुड़िक शुणती पुओ मान बेले बेले अत्याचार हो यहाँ आश्चर्य विषय जहाँकि मु आलाबाद कथा कहूँ 2022 गोटे घटना जो थी कि गोटे पुओटी को हारास कर गोटे युवकटी को हस्टेल रे ही पिला माने तो बेले बेले कौन हुए युव गोष्ठीर मानसिक स्थिति से निजको एत संकुचित कर रखी से क्या कही पारे परवर्ती समय आपण माने विभिन्न प्रकार माने गैंग लीडर गुड़िक जो माने कि यही युव गोष्ठी मान को ही शिकार करिथांती बेसी रे शिकार करथांती जेमती भाव आमे माने कहि परिबा जे युव गोष्ठी माने किभଳି भाबरे काले लिप्त हे जिवे बोली सेमिति मध्य मतवादरा रही थाए किंतु सेही प्रकारर कथा रहिबा मध्य आवश्यक नुहे एभଳି भाबरे मु निजे गोटे युवती एवं युव समाज को मध्य मु वार्ता देबा चाहूँ जे आधुनिक समाज हो कि वर्तमान स्थिति हो कि आगामी भविष्य सर्वप्रथम एक मनुष्य हिसाब से आम कर्तव्य रहा आम निजे प्रथम श्रृंखलित होगा निजे प्रथम ठीक है निजे भल मंद जाना परवर्ती समय समस्त को ताहा जन कि आम निजर शिक्षा द्वारा आम जहाँ भी शिखीचु अध्ययन करचु से गुड़ी को ज्ञानर भंडार को जदि आम प्रचार करें कहले यही युव गोष्ठी शारीरिक स्थिति हो मानसिक स्थिति हो जेकोसी सामाजिक स्थिति मध्य आसिले से सुदृढ़ भाव दुनिया सह लड़ी पार एवं एक दक्ष विजय मध्य होई पारिबो इति कहि मो वक्तव्य शेष करूछि आज्ञा हाँ धन्यवाद आलोचक महाशय वर्तमान हमरा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हमरा श्रोता मंडली मध्यरु केही जदि प्रश्न किछि जिज्ञासा रखिछन ताले प्रश्न करि पारंती वर्तमान आम कार्यक्रम को आग को बढ़ेगा वर्तमान आम सभापति महोदय को अनुरोध करुछि बहुमूल्य मंतव्य आम निकट उपस्थापना करवा है सभापति महोदय शशिकांत सर धन्यवाद सर संयोजक एबे आजिर आलोचना निश्चित रूपे एक सारगर्भक रही एवं युवपीढ़ी युववर्ग मान एक प्रेरणादायी आलोचना है आलोचिका महोदया अनेक उदाहरण सहित युवपीढ़ी मध्य गोटे सकारात्मक भावना गढ़िबा पई प्रयास करिसेंती निश्चित रूपे एक प्रेरणादायी आलोचना रही भारत हेउची युवक मानकर देश एवं ए युवक मानकर अदम्य चेष्टा बल निश्चित रूपे आमे भारत को विश्व रे बा भारत को आम विश्व गुरु रे परिणत करि परिबा जहाँ जो युवपीढ़ी उपरे भरोसा रखिथिले स्वामीजी किछि श्रृंखलित किछि आदर्शवान युवक मानकु नहीं भारत को परिवर्तन करिवार जो आशा रखिथिले निश्चित रूपे ताहा आगामी दिन मानकरे स्वामीजींकर नीति आदर्श रे उद्बुद्ध होई एही युवपीढ़ी ताहा करि परिबे तेबे युववर्गंकर जो मानसिकता रही से मानसिकतार जदि परिवर्तन आसे निजको जदि से माने गोटे सकारात्मक दिगरे परिचालित करिवे ताहले निश्चित रूपे आमे भारत को परिवर्तन करि परिबा प्रत्येक क्षेत्र रे आमे विज्ञान हेउ आमे आधुनिक ज्ञान कौशल हेउ आमे प्रजुक्ति विद्या हेउ आमे समस्त क्षेत्र रे भारत को अग्रणी करि परिबा आमे आम राष्ट्र को गोटे अग्रणी राष्ट्र रे परिणत करि परिबा तेबे युवपीढ़ी युववर्ग निज पाखरे रखिथांती एक साहस एवं यही समय ही आम भितरे एक उद्दीपना जागृत होता है
ଏବଂ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭାବନା ଆମ ନିକଟରେ ଆସିଥାଏ। ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ବୟସ ରହିଛି ଯାହା କହୁଥିଲେ ବା 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ରହିଛି ଏକ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାବନା ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ନୁହେଁ, ସେ ଭାବନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଯଦିଓ ଯୁବବର୍ଗ ଟିକେ ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବା। ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ହଉ ବେସରକାରୀ ହଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଆମେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଶର ବିକାଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତେବେ ସମୟ ତ ସଞ୍ଜାତ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂଯୋଜକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସଭାପତି ମହୋଦୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳ ଅଧ୍ୟାପକ ସୀତାରାମ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସୀତାରାମ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି? ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ହଁ ସ୍ମିତା କୁମାରୀ ଗୌଡ଼ କହୁଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପିକା ରହିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଗୁରୁକୁଳ ମାଧ୍ୟମିକ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ରହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର 43ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଡକ୍ଟର ଶଶିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରଶୁରାମ ଗୁରୁକୁଳ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ସହ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଆଲୋଚନା ବା ଅଭିଭାଷଣ ନିଶ୍ଚୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତଥା ଆଜିର ଆଲୋଚିକା ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ନେହା ବେହେରା, ସ୍ନାତକ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜପତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ଆଧୁନିକରୁ ପୁରାତନ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ଅବଦାନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ ସାଧୁଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ନିର୍ଭର କରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ପରେ ପରେ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଜେନା, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ତଥା ସଂଯୋଜକ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଜନା ଓ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁଶ୍ରୀ ମନସ୍ୱିନୀ ମହାପାତ୍ର, ଯେ କି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରେ ପରିବେଶକୁ ପବିତ୍ରମୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିବେକବାଣୀ ସୁଶ୍ରୀ ଶିଖା ମହାନ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିପାଠ କରିଥିବା ସୁଶ୍ରୀ ଶିଲା ମହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବାସ୍ତବରେ ଥିଲା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ପାଠଚକ୍ରକୁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତିପାଠ ନିମନ୍ତେ ମହାଶୟ ଶିଲା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଶାନ୍ତିପାଠ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। धन्यवाद महाशय। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଏଇଠାରେ ଭଙ୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଏଠି ସାଙ୍ଗର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିବା ପାଇଁ।